borong nang sungto Simon Khatini phung I3 series phung soti uh, dam dokni simin sanja jora norok TISF rongni phaisingtei sara bebak tripra ha kuplung strike khlaina mani abo bobo jagarao tabo khlaijagui tong a kogrokno kisa suno sukrubui saideb khwnari mano. First correction no do na. Bonda ugnai TSF, the Professional Federation. Okay. Right. Abo ama saka no clear khaji. The Professional Federation ama Roman script ni dimanati borok ultimately tini bonda ukha. Garani ang kaisa khoroksa agi XGS tongoni. Ang full support khayo tamni ma khai kan no COG Roman script no tui sarkar jebe thungi tongkha. যেমন বিদ্যাজ্যোতি নখ বরক ডাবল ল্যাঙ্গুয়েজ খাইকে আছি রোমান স্ক্রিন বাইকে সিবিএচই ও ডুয়েল স্ক্রিপ্ট হন্দ খাইমে হেনিস বরক जोंनो साव हेब अफिशियली बरक आमुनि कुन ट्राई खाया चेष्टा खाया आमो जों तिनि प्रमाण खा गाबनो खा दोइनो देसरो जे बन्दागमा जागा तिनि जत्तो अर्गेनाइजेशन जे लाइक माइंडेड जेमन रोमान स्क्रिप्ट फर कॉकब्रॉक सभा हनि कायसा प्लेटफॉर्म सनाम जाखा आबो हारिनो आं मेंबर बर जोंबो टेसन बन फुली सापोर्ट खायो तेकबा अर्गेनाइजेशन जरा रोमान स्क्रिप्ट हामजांनाय बरकबो इंडिविजुअली अर्गेनाइजेशन जों सापोर्ट खायमोन नका सोशल मीडिया तै तिनिन जे बननि पिकेटिं गतो मेन टेसन जे एग्जैक्ट पॉइंट हंगे हाजमारा मनो हंगे yang सम्पूर्णनगर बिश्रामगंज गंडासरा साउथ त्रिपुरा दं साब्रह्म आमाय मेन आमका पिकेटिं पॉइंट हाइपनो आम करिबो गोबां जागानो पिकेटिं चलि दङ लोकेल बाय जों तिनि रेसपन्स माखा आबनो हामजागै सुर टीएसबी जरा लोकेल इंडिविजुअल जरा स्कॉलर बरबो जानजनि जे मानसां न बरब बन्न गाहामकै अंगनानि बागै जतनो साक साक साइटक दंलायो अबन्न मानना बागै जे ताकसा जरा खबर मामोन আগতলাবো পিকেটিং খাইজাক নট গেট গানা একটা দল রমজাক অলরেডি পুলিশ ভাই টিচার তেহে দিবর জরা তেহে নখলানি হিন চেষ্টা খালাইজাক जों खा खायो जदि गामि আগতলা जों 100% खाइमिया पुनो जोंनि एडिसि एरिया बा गामि साइट जारा रोमानिस्क हामजों बर गुबुन मानि खाय पिकेटिं निसो पिकेटिं खाइनि नांगला खाइनि वानसो गताम नेगे जतनो कनसास बन्न आम कैसे सेंसिटिव इशू दफानी इशू हम शुरू टेसेप दागो माने टेसेप निसिमी आम पूरा दफानी डिमांड हमन बागै साक साक न बन्न मानिके ब्लेके जाओ जतन निजिनि हयतनो जानजन दुकान जारा साकिर खैने बर ऑफिस थांया हंगे जाओ दुकान दिनाय रो दुकान दियाखै जाओ आबो तिनि रिक्वेस्ट दं नाय खोनामानि हाथाय कतराबो आसलायनाय रख हनै खोनाव आबो बुजुराखै बै न हाथाय कतर मीन्स ओ सम्पूर्णनगर जागो सिनाय गामिओ आरो गैदरिं नाय आबो नेशनल हाईवे नि ग्लायो जदि गाड़ी चलियाखै जों पिकेटिं खाइ नैया अमन जों ऑब्जर्व खाइ जों गाड़ी त चलि तासा जर गाड़ी चलिया न हनै खोनाव गाड़ी चलि चिन बन्न मानियाखै त काहामखै पिकेटिं मा खाइ आर मानि तखै त आर पिकेटिं बिसि बर नाया फुनसगु आबो जों ऑब्जर्व खाइ दं तासा जर त आमाहाय खानाया को बिसि गाड़ी लाइमोन नुगियासो जे कायसा कायदि लाइमोन जतन नष्ट थांगोन मियाफोर रग जों नुखा एनएसयूआई रग ब ककब्र रोमान स्क्रिप्ट नतयै सापर्ट खलायो हनै ट्विटर सगो बसों नुखा आबन रगिले नों तामरो किसा साना मसुं कुनु कग्रो दे दं आबन रगै नादि रोमान स्क्रिप्ट नि आम डिमांड और डिमांड हामजागै जदि नेशनल स्टुडेन्ट यूनियन रग बरक जदि सापर्ट खाइगे त वेलकम जों सुदु टीएसएफ सिमी आरो गोबां म थानो जों वेलकम खाइ जो गोबां अर्गेनाइजेशन न और डिमांड सापर्ट खाइ नै ताबो जागा अन्य गुबुन स्टुडेन्ट्स गुबुन दफान स्टुडेन्ट जदि सापर्ट खाइ जों ब्लेक काहाम को वेलकम खाइ जों न अब बन्न बरगो सुबाथ जोंनि मेन जों डिमांड मानस नायो जोंनि म लीगल डिमांड कन्स्टिट्यूशन डिमांड आउन बेगाव जागा जे
Kono motha organization jono sabot khai jong jong mono ba khaboni welcome khai. Buskan jora rogo bopte hairok sobang nani chance dong obonorogi. Te busuk jora kotor sobang thangnani chance dong obonorogi kisa sukrubidi saimano lukurokno. Tini ni je bonom kaisa sini strong message government no. Salsa baito success dang nang ya saimia. Hapono jong naji omonse sangke sanamo jong mo जों जत official procedures जेमन chief minister malanyani governor malanyani education minister malanyani bebak paikya memorandum submission khanyani bebak paibikya chin thani te kon lama kari kya mon bage o bon chungma da gokha ngisang kha ka salsa bon bai te borok chini o dimano riglak hapun chung se try khai jong jo bon suru te sep ni simi demand ya khai mok paisa public demand public movement o jong klana try khai jong ama haikenya kaisa aras ke sibo khai kya amno sudo roman script no soba ono kotor khanya bagai garo te septe onyo mo sano bus movement khamen no onyo student organization no bus koini tabo mono jono thansa khai ekta umbrella wo jointly kaisa mono sing public demand public movement no tlangan try khai jom jodi sarkar o demand sikonsa demand phia sarkar thani mo sikonsa salchani matter phia boro chaka mono solution khaya solve khaya अब पेन्डिङ खै तरु गाबनो सरकारनो करा मेसेज नम्बगै जों फ्यूचर अमन परेबो अब मुभमेन्ट थागला ताबो बन नेक्स्ट मुभमेन्ट अब पब्लिक मुभमेन्ट नै अब वान सुक सरकार गे बरमुनां kaisa nugo abo sara thangangkei indigenous eba local party eba national party hunjakti hai klai thango kabangko borok no jera national party khlainai rok abono sajak thaya hai abo constitution no kurui eba raidao kurui apte reke sawo apte hai borok rok ni bagai tam koktun rok tongnai ni bagai ni phaichingtei ani je nokmani to national party khanya ni bo koyজন leader borok hamjago do hamjakona borok ni je party ni kaisa boni rules songamni bere borok kok samya bai saragya ngate jodi daw nang je sama hai national party leaders rok hamje wotong hamje rok je borok sanai constitution yo kurei nei bo first constitution kamka porito je kono bo leader ro hanga constitution porina nangnai kurei hin sanan sikang obo kahamke bosta dikhaitai je kono bo constitution kurei jodi constitution kurei ge chung san ga kham omo kaisa mane murkhami kaisa montoibo je leader rok kok sanai constitution kurei hin sanai rok binti bo kobama srangthai tongkho ya nke boromunang saimanai rok to saimanoi tongo phiaba saimania rok ni bagai bo constitution no tuyui u chobanon rok khlai tong kisa lukurong no skrubui sawi de khnarai mano script senyani ni ani senyam constitution kun sejaga je kun india wo je script chol man english india choli tong okay india ni official language ke english English is Roman mane English script no am soja khanya bagin English script sinyan suru tu pane kok borok simia kebangma ni khasi ni English Roman script siyo I'll just again an example one miju bo Roman script siyo je ni script krinya sang agiri simisi ni script tongkhono kamai thanga okay soja ko gamno sang katal khanya na ngai je tabo scientific de student se simple abuna tang na hatai tabun sera na hatai tabun bagi chung roman script no chapter maximum borono chung amra favor kayo chini language na chung bo script senyani abo to chung se decision na yara phata ni oino kok sane borok to chung amra impose khamia forcefully o jaga omuni tui kun constitution mention khanya ko gramo fully to english word se indian english se constitution se english with sijak ga borok je constitution sana bar Indian constitution se English word by sijak English by arti tamba abono bori di kam kai aje sanai ro acha belai keno hambai takhuk Sunil angke kaisa jaga ni party muno karei te kunu kubuni jaga ni party mung ni report nang manya kho manya kho abo 10 ta 11 ta samai office time mon tabuk sa jara ko ani जों ब्लक आपने रोड ब्लक खायखै तो रमजान याम कायसे रुल्स दङ जों रुल्स नि फादर थांया जे चिनि फान बांसा जे चिनि
role ni bisingo tongonyo sino bonno sing success khaini try khaijong Bela bela khana hambai takuk Sunil tripri khorang mai kerenggai luku rok no sawi khnar mani bagai bebak hambai kok hambai thai